अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के दुश्मन के त्योहारों में हर किस्म की शिरकत से बचो। तो क्या ये बात सच नहीं कि वैलेंटाइन डे गैर मुस्लिमों का त्यौहार है? और वैलेंटाइन एक ऐसा क्रिश्चियन था जिसे क्रिश्चियन भी कबूल नहीं करते थे। दरअसल वैलेंटाइन एक ऐसा शख्स था जो खुद तो एक राहिब था और एक राहिबा के इश्क में मुब्तला हो गया था। और उसने उस राहिबा से कहा कि 14 फरवरी का दिन ऐसा है कि इस दिन पर अगर हम दोनों या कोई भी आपस में अपनी मोहब्बत का इजहार कर लें तो हमें पकड़ नहीं होगी। क्या आप लोग ये जानते हैं कि नंद और फादर शादियां नहीं करते और उनके आपस में कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते। लिहाजा नंद और राहिब ने जोशे इश्क में अपनी सारी हदें पार कर लीं। फिर चर्च ने इन्हें सज़ा सुनाई और दोनों को कत्ल कर दिया गया। बदकार लोगों के कत्ल पर आज मुसलमान खुशियां मना रहे हैं और वो खुशियां भी पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं। हमारे हमसाए मुल्क के एक शहरी ने इस वैलेंटाइन को कबूल नहीं किया, बल्कि इसने इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और न जाने कितनी जगहों पर आग लगी, लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों को बचा लिया। वैलेंटाइन्स बेहयाई का ऐसा सैलाब है जिसने हमारी नस्लों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। हमारे यहाँ तो हस्बैंड वाइफ भी ये दिन मनाते हैं और उनके ख्याल में इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि हमारा रिश्ता तो पाक है, हमारी मोहब्बत जायज़ है। क्या हुआ जो इस दिन हम एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते हैं। यहाँ सोचने की बात यह है कि साल में 365 दिन होते हैं और मियाँ बीवी जैसे पाक रिश्ते को सिर्फ इस एक दिन मोहब्बत के इजहार या गिफ्ट देना याद आता है। वो तो जब चाहे एक दूसरे को गिफ्ट देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। उनके लिए कोई दिन मखसूस नहीं। क्या आप भी बदकार गैर मुस्लिम लोगों का दिन मनाएंगे? आप भी इन बदकारियों में शामिल होना चाहते हैं? क्या मोहब्बत के इजहार के लिए 14 फरवरी की ज़रूरत है? क्या हम भी बदकारों के सफ़ में खड़ा होना चाहते हैं? फूल या गिफ्ट तो कभी भी दिए जा सकते हैं, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो 14 फरवरी ही हो। गोरों को क्या है, वो साल में एक दिन मदर डे मना लेते हैं और एक दिन फादर डे, और पूरा साल अपने माँ बाप की खबर नहीं लेते। लेकिन हमारे दीन इस्लाम में माँ बाप के लिए कोई एक दिन नहीं मुकर्रर, बल्कि पूरा साल ही अपने माँ बाप से प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और उनकी बात मानने का हुक्म है। हमारा मज़हब हमें खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। हम क्यों गैर मुस्लिमों के नक्शे कदम पर चलकर खुद को गुनहगार कर रहे हैं? और इसी तरह मियाँ बीवी की मोहब्बत भी सिर्फ 14 फरवरी की मोहताज बिल्कुल नहीं है, बल्कि मियाँ बीवी को चाहिए कि पूरा साल एक दूसरे के साथ मोहब्बत से गुजारें, क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत तो सदाबहार है और ये हमेशा रहनी चाहिए। इसके लिए कोई एक दिन फिक्स नहीं होना चाहिए। और वैलेंटाइन डे के हवाले से एक और स्टोरी है। वल्लाह आलम इसमें क्या हकीकत है कि एक शख्स जो अपनी बदकारियों की वजह से कैद किया गया था, तो उसने जेलर की बेटी के साथ इजहार मोहब्बत किया और जब उसे फांसी दी जाने लगी तब उसने आखिरी खत जेलर की बेटी के नाम लिखा कि तुम्हारा वैलेंटाइन। आज के लड़के लड़कियां बड़े फ़ख्र के साथ इस दिन को मनाते हैं, जिसका मतलब ये है कि तुम मेरे लिए बदकिरदार और मैं तुम्हारे लिए बदकिरदार।
یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. لڑکے اور لڑکیاں بدکاریوں میں مشغول ہیں. وہ اپنے ماں باپ کی عزتوں کو پامال کرنے لگے ہیں. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم بحیثیت مسلمان گناہ کو پرموٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی خوشی خوشی. ہماری نسلیں بدکاری میں مصروف ہیں اور جو لڑکے 14 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، کیا پتہ ان کی بہنیں بھی اسی دن کا انتظار کر رہی ہوں. کڑوا ہے مگر سچ ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت تو وہی ہوتی ہے نا جس میں چاہنے والے انسان کی آخرت سنوار دی جائے. بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو. اور وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہو. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کے راستے پر چلیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ قرآن پاک کا علم ہم پر فرض ہے اور وہ ہمیں اس جہاں میں بھی عزت دے گا اور اگلے جہاں میں بھی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری پہلی ضرورت ہے. آؤ آج مل کر ایک فیصلہ کریں. ہم قرآن خود بھی سیکھیں گے اور اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر برائی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تو نیکی کا راستہ بہت دشوار ہو جائے گا. ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں برائی کو دیکھ کر آخر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے برائی کو دیکھا اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس برائی کو اپنی زبان سے روکے. پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے. اور یہ ضعیف ترین ایمان ہے. انسان سوچتا ہے کہ کوئی مجھ سے اتنی وفا ضرور دکھائے گا کہ میں اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دوں. پھر وقت کے ساتھ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا وفادار تو کوئی نہیں ہوتا، اور سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں چھوڑا جاتا. صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے جس کے لیے سب کچھ چھوڑا جاتا ہے. اسی لیے اپنے رب کے لیے ہر گناہ کو چھوڑ دیں اور ہر برائی کو برا جانیں، اور اپنوں سے محبت کے اظہار کے لیے کسی دن کا انتظار نہ کریں. روز اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی محبت کی عزت کریں اور اس کی عزت کی حفاظت کریں. گلی کوچوں میں جا کر ویلنٹائن ڈے کے نام پر بدکار نہ بنیں. اپنے رشتوں کو پاکیزہ رکھیں. خود بھی گناہ سے بچیں اور اپنوں کو بھی گناہ سے بچائیں. شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اور اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.